Dobrodošli u još jednu epizodu emisije gdje zdrav razum i zdrava navika konačno sjede za istim stolom. Ja sam dr. Zdravko Dren, doktor koji bez ustezanja liječi prehladu, holesterol i moralnu paniku. A danas govorimo o masturbaciji. Da, toj temi zbog koje mame kašlju, tate mijenjaju kanal, a baba šapuće, to je od sotone. Ali nauka kaže, to je od hormona. A znate ko ih ima? Svi. Čak i baba. Ali o tome drugi put. Masturbacija je prirodan, zdrav i čest dio ljudskog ponašanja. Radi je ogroman broj ljudi, a preostali lažu. Zašto je to i dalje tabu? Zato što su nas učili da je to sramota, da je opasno, da ćeš oslijepiti, da će ti otpasti ruka, da ćeš umrijeti u teškim mukama. Šalim se, ovo zadnje sam izmislio. Realnost. Oči ostaju, ruka radi, a stres pada. Pogodak u centar zdravlja. Masturbacija, bacanje u nesvijest, sapunjanje mačora, prašenje biserne školjke, diranje čikice u kanu. U stvari aktivira mozak, hormone i cirkulaciju. Luči dopamin, oksitocin i prolaktin. Šta je sad to? Evo šta kaže nauka. Aktivira se limbički sistem, centar za emocije, zadovoljstvo i pamćenje. Oksitocin, hormon bliskosti, udara pravo tamo gdje boli, u limbički sistem. Tjerate da se zbližiš, da se raznježiš i da se možda javiš bivšoj. Šta fora s bivšom, šta? Pa ti vidi. Otpušta se dopamin. Isti hormon koji skače kad te neko lajkuje ili kad pojedeš burek u 3 ujutro. Luči se prolaktin, hormon zbog kog ti se poslije ne da ništa. Ni da ustaneš, ni da promijeniš seriju. U prijevodu, poslije solo seanse si opušteniji, srećniji i manje je vjerovatno da ćeš ostaviti pasivno-agresivan komentar na YouTube, dole ispod. Medicinski gledano, masturbacija ima niz benefita. Pomaže kod nesanice, smanjuje anksioznost, jača imunitet, kod muškaraca smanjuje rizik od raka prostate, kod žena smanjuje menstrualne bolove i pomaže da se bolje osjećaju u vlastitom tijelu. Ali, hajde da usporedimo stvari. Muškarci i žene, dva svijeta. Ista potreba, drugačiji tretman. Tako bismo mogli opisati to najkraće. Muškarci to rade češće, otvorenije i sa tehnikom usavršenom još u osnovnoj školi. Statistika kaže, oko 90 do 95% muškaraca redovno masturbira. Ostali, kako to da kažem, ili nemaju internet ili imaju krivicu veću od računa za grijanje. A žene, tu dolazimo do kulturnog sloja. Djevojčicama se često govori, dobra djevojka to ne radi, to nije za tebe, to je ružno. I tako mnoge žene odrastaju misleći da je masturbacija neka mračna, pogrešna stvar. Neke nikad ne pokušaju. Neke pokušaju pa se osjećaju krivo. Neke ne znaju ni gdje da pokušaju. A upravo kroz masturbaciju žena uči šta voli, kako voli i gdje voli. To je prvi korak u upoznavanju vlastitog tijela i jedini put da to znanje kasnije koristi i u partnerstvu. Jer ljudi moji, to je dobro za reprodukciju. Znate šta je najčešće izrečena rečenica koju muškarac ne želi čuti? Nikad nisam završila tokom seksa s partnerom. I ne, nije problem u njoj. Problem je što muškarac misli da je seks mini golf, a klitoris dugme za sirenu. Tu se onda vraćamo na ono kod žena, znate, biserna školjka, čikica u kanu. Kad ona zna i on zna. Istraživanja dokazuju da više od 90% žena može da doživi orgazam kroz masturbaciju, a samo 65% redovno doživi tokom odnosa s partnerom. To nije biološki problem, to je problem komunikacije, sramote i dezinformacija. Zato poruka ženama. Masturbacija nije sramota, nije zamjena za partnera, nije rezervisana za usamljene. To je alat za lični razvoj, seksualnu pismenost i zdrav odnos prema vlastitom tijelu. A muškarcima? Nisi stručnjak jer si svršio. Stručnjak si kad znaš slušati, pratiti i učiti. Nju, a ne od Rocco Siffredija.
I kad shvatiš da tvoj zadatak nije da budeš porno glumac, nego prisutan čovjek, dođemo do vječnog problema u spavaćim sobama Balkana. Znam ja to. To obično kaže muškarac koji je jednom gledao pornić iz 98. na VHS-u i sad misli da je seksualni šaman. Ali realnost je ova. Mnogi muškarci nemaju pojma kako funkcioniše žensko tijelo. Nažalost. Ne zato što su loši ljudi, nego zato što nisu učili. Nisu pitali, nisu slušali kad su žene pokušavale da im objasni. A zbog tolikog tabua, ni žene same ne znaju. Idemo sad, tipičan jedan scenario. Ona, volim kad ide polako. On, aha, kao ovako. Kreće kao da buši beton Bosch bušilicom. A ona, možda ipak malo nježnije. A on, znaš šta, tako sam radio i sa bivšom i bila je prezadovoljna. Ono što mu niko nije rekao jeste da bivša nije bila prezadovoljna. Samo je htjela da sve brže završi kako bi mogla gledati Zadrugu na miru. Seks nije mini golf, klitoris nije dugme za reset. Žene su anatomski, neurološki i emocionalno složenije kada je u pitanju seksualni užitak. Klitoris nije tu da se aktivira, nego da se istražuje. Predigra nije opcija, to je neophodnost. A orgazam ne dolazi zato što si ti radio kao lud 15 minuta, nego zato što si pitao, slušao i bio prisutan. Ponavljam se, jel da? Zato je masturbacija kod žena često prva prilika da shvate šta im prija. I vrlo često jedina prilika da uopšte dožive orgazam. Sada jedno ozbiljno pitanje. Može li previše masturbacije postati problem? Da, itekako može. Ako zamjenjuje sve druge oblike emotivnog, socijalnog i seksualnog funkcionisanja. Ako neko koristi masturbaciju da bi bježao od problema, od stvarnosti, od ljudi, onda to više nije zdrava navika, nego oblik zavisnosti. Prekomjerna masturbacija može izazvati smanjenje seksualne osjetljivosti, gubitak motivacije, izolaciju, pa čak i fizičke tegobe, ako se pretjera sa učestalošću ili pogrešnom tehnikom. Kao i sa svim drugim, ključ je u balansu. A sada, ajmo istorijski malo. Ulazi gospodin Pahuljica, John Harvey Kellogg. Otkud sad on ovdje? Doktor, reformator i mrzitelj masturbacije. Da, Kellogg. Čovjek koji je izmislio cornflakes. To je uradio da smanji ljudsku želju za samozadovoljavanjem. On je vjerovao da masturbacija izaziva sve od epilepsije preko tuberkuloze do moralnog propadanja. Zato je smislio blagu, bezukusnu hranu, koja će kao smiriti libido. Tako su rođene pahuljice. Zamislite, cijela jedna prehrambena industrija je nastala jer jedan čovjek nije znao kako da se nosi sa vlastitom erekcijom. Kellogg je preporučivao spaljivanje genitalija, obrezivanje bez anestezije i još niz užasa. Nauka je rekla ne hvala, ali cornflakes su ostali. I zato svaki put kad jedete cornflakes, sjetite se, to je zapravo bilo oružje protiv masturbacije. I nije uspjelo. Masturbacija je dakle besplatna, dostupna 24/7, bez ugovora, bez glupih poruka tipa šta ti je bilo sinoć, nisi mi odgovorio. Ako ti je to dodatak zdravom životu, slobodno. Ako ti je zamjena za život, vrijeme je za razgovor. Ajde sad da pričamo o nečemu još neprijatnijem. Zavisnost o pornografiji. Jer nekad si morao da ideš iza trafike da bi kupio časopis za odrasle i da umireš od srama i dok te pogledava žena iz trafike. A danas ti je hub bliži od slavine za vodu. Klik, sisa. Klik, dupe. Klik, step sister got stuck in the washing machine. I sve to besplatno. 24/7 u 4K. Ali, hajde da prvo postavimo dijagnozu. Šta je zavisnost o pornografiji? Zavisnost o pornografiji je kad mozak kaže da još dopamina, a ti si već 5. put danas rekao ovo je posljednji. I znaš da lažeš i sebe i hard disk. To nije ljubav prema seksu. To je kad koristiš pornografiju kao sredstvo za bježanje od stresa, dosade, anksioznosti, usamljenosti ili od toga da jednostavno pričaš sa stvarnim ljudskim bićem. Zamjena stvarnog seksualnog kontakta digitalnim sadržajem vodi do toga da ti je više uzbudljivo da gledaš dvojicu kako nešto radi trećoj osobi, razumijemo se, nego da imaš stvarnu intimu sa partnerom.
Nauka kaže, kao i kod svake druge zavisnosti, u mozgu se aktivira dopaminski sistem nagrađivanja. Ali za razliku od hrane, seksa ili kocke, kod pornografije možeš da klikneš sljedeće i imaš neograničenu varijaciju sadržaja, što dovodi do takozvanog supernormalnog stimulansa. U prijevodu, mozak misli da si u seks orgiji sa 50 top modela svaki dan. I onda kad se pojavi stvarna osoba, mozak kaže, ovo je dosadno. Gdje su akrobacije, gdje je ono svo ludilo? I onda nastupa ono što zovemo porn-inducted erectile dysfunction. Da, gospodo, mladi momci od 20 godina dolaze kod urologa i kažu ne radi mi alat, a doktor ih više ne pita pušiš li, piješ li ili šta god, već pita koliko puta dnevno gledaš pornografiju. Jer mozak naučen na digitalnu pornografsku hiperstimulaciju više ne reaguje na stvarni dodir, miris, glas. Reaguje samo na piksele, na filtere, na umjetne grudi i jeftine scenarije. Psihološke posljedice. Zavisnost o pornografiji povezuje se sa depresijom, anksioznošću, snižavanjem samopouzdanja, poremećajem slike o tijelu, otuđenošću u vezama, nižom seksualnom satisfakcijom, osjećajem krivice i stida, nemogućnošću da se emocionalno povežeš sa partnerom. A najgore od svega, postaješ pasivan posmatrač života. Ne stvaraš, ne zbližavaš se, samo trošiš energiju na instant fantazije. Industrija koja ti ne želi dobro, porno industrija, nije tu da te edukuje. Tu je da te navuče. Mislim, kakva je ono edukacija? I zato koristi taktike identične kockarskim aplikacijama. Beskonačno scrollovanje, naslovi sa šok sadržajem, personalizovane preporuke. Oni znaju tvoj algoritam bolje nego što tvoja majka zna kad si gladan. I znaju kad si slab. A šta kaže mozak? MRI snimanja pokazuju da kod hroničnih korisnika pornografije dolazi do smanjenja sive mase u prefrontalnom korteksu, istom dijelu mozga koji je zadužen za donošenje odluka, kontrolu impulsa i motivaciju. Drugim riječima, postaješ impulsivan, neorganizovan i pasivan. Kao prosječan političar. A sada razbijanje mitova. Ne mito, nećemo tebe mito, Bekrio. Ali to je zdravo, svi to rade. Ne, masturbacija nije problem. Problem je kad ne možeš bez određene vrste sadržaja. Zamisli da moraš da jedeš ćevape, ali samo ako ti ih donese žena u lateksu i izviždi ti italijansku himnu. Ako to ne može, ti ne jedeš. To mi pomaže da zaspim. Da, kao što alkohol pomaže da zaspiš. Ali kvalitet sna u padu. To mi popravlja raspoloženje. Da, na 5 minuta. A onda krivica, sram, praznina. A šta je sa ženama? Zavisnost o pornografiji nije samo muški problem. Žene sve više konzumiraju pornografski sadržaj, ali više biraju emocionalne scenarije i story-driven klipove. Ipak, zavisnost funkcioniše identično. Lažna intima, hiperstimulacija, emocionalno povlačenje iz stvarnog svijeta. Kako znaš da imaš taj problem? Gledaš pornografiju i kad ne želiš. Koristiš je za izbjegavanje stvarnog života. Pokušavaš da prestaneš i ne možeš. Utiče ti na koncentraciju, libido, odnose, produktivnost. Osjećaš se krivim, praznim ili iscrpljenim nakon toga. Ako ti ovo zvuči poznato, imam vijest, nije ti libido problem. Mozak ti je u karantinu. Šta raditi? Detoks. 30 dana bez pornografije. Da, bit ćeš nervozan, kao svaki zavisnik. Prati okidače. Kad i zašto klikćeš. Zamijeni naviku, vježbanje, šetnja, druženje, hobi. Zbližavanje sa stvarnim partnerom. Ako si u vezi, ne možeš da imaš porno nadomještaj i očekuješ zdravu intimu. Terapija na kraju. Da, postoje terapeuti za pornografsku zavisnost. Nisi sam. Dakle, pornografija nije neprijatelj, ali količina, učestalost i namjena pravi su problem. Ako koristiš porniće umjesto bliskosti, realnosti i stvarne veze, onda ti je partner ne YouTube, nego you. A za kraj, kao tvoj doktor Dren, preporučujem ti. Nećeš izliječiti usamljenost jednim klikom. Niti ćeš izgraditi odnos sa sobom tako što stalno bježiš od sebe. Otvori oči.
zatvori tab i možda, samo možda pokucaj na vrata stvarnog života. I da, za svaki slučaj, izbriši istoriju pretraživanja.